Balma bɛ donner vidéo fɔlɔ min ye o ye démonstration iranienne. Ah balimaw, la démonstration iranienne nin ma ɲi. Iran ye exercice militaire min kɛ, comment on appelle, drone, hélico, avion de chasse, ale ni missile. Iran ye exercice militaire min kɛ k'a ka minɛn zone ni k'a worode ka ɲɛ, ka tulu k'u la, k'u graisser ka ɲɛ, k'u magaya. O ye États-Unis jabugɔ, mais yani an ka jabɔ aw ma. An bɛ ja, an ka ja, an ka lajɛ, an ka ja, an ka lajɛ. O la balimaw, aw ɲɛ bɛ Irisiw ka comment on appelle, Iran, voilà, ɲɛ bɛ Iran ka pankuru na sa, u n'u ka alliés. Nin y'a fɛsɛfɛsɛlen de démonstration a dan de don. Aw ɲɛ bɛ avion na, avion de chasse, dagabanaw, hélico. Balimaw, ale ni fo ka taa se avion de chasse dagabanaw bɛɛ ɲɛ b'u la dɛ. Balimaw, Iran ye nin démonstration de kɛ. Balimaw, ka jaw dilan, ka labɛnw kɛ, ka blabla, ka yira États-Unis na k'a fɔ ko Iran sigilen tɛ, ko Iran bɛ labɛn sugu bɛɛ la. A ɲɛ b'u ka rafale la dɛ. Chasse ɲɛnama bɔ, hélico dumandumanw filɛ nin. Matériel filɛ sa. Ala. Balimaw, ngo ni ne nin de sugu mɛn lamɛn de. A ye Iran lajɛ dɛ. U n'u ka alliés ka démonstration de filɛ. Balimaw, ka yira l'Amérique jamana la k'a fɔ ko Iran a ye missile lajɛ dɛ, missile balistique de très longue portée. Longue portée de très longue portée. A y'u lajɛ. U bɛɛ labɛnnen don char de combat. A minnu bɛ terrestre, minnu bɛ duguma ani missile a y'u yɛlɛntɔla lajɛ. A ka charw lajɛ, a ka pankuru lajɛ sanfɛ. Missile, balimaw, a baden. Ngo Iran ko yira diɲɛ kɔnɔ ko qui veut la paix prépare la guerre. Iran o y'o de yira. An b'u ka cargo la bɔtɔ baw. Min b'u bolo n'o fana y'u ka fɛnw ye, an'u ka drone baw, n'u ka avion, porte-avions. Balimaw, u ni bɛɛ de labɛnnen, u ye démonstration de kɛ ka vidéo labɛn a la. Balimaw, k'a yira diɲɛ na k'a fɔ ko Iran bɛ yɔrɔ min na komi bi, ko États-Unis bɛ fɛ ka min tenter, ni a y'a tenter ni Ala ka dɛmɛ, e ko k'a tɛ nimisa o la wa? O n'u ka alliés chinois fo ka taa se Russiw ma, Corée du Nord ni bɛɛ lajɛlen, Iran a ye démonstration kɛ ni matériel ninnu bɛɛ ye. O la balimaw, an b'a fɔ auzubillahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. An balimaw, bi ye lundi ye n'o bɛnna février kalo tile 2 san 2026 an balimakɛ dɔ denkɛ don. Mas le patriote n'ale man ka ye. An ka bɔlɔlɔ sira sama mandi sanfɛ n'an b'a wele Kalafuga 24. Ka ɲina kanubaga n'a lajɛbaga bɛɛ fɛ a ye partage caya ka lien ta WhatsApp groupe minnu na a ka bila o kɔnɔ, a ye j'aime tigɛ, a ka cœur tapoter, a bɛ fanga di an ka vidéo ma. Bi n'an sigitɔ an ka jɛmu kɔnɔ n'an b'a wele ko info du monde. Balima bi info du monde a daminɛ ka di trop, a ye vidéo partager, a partager, a ye j'aime tigɛ, a ka vidéo lien ta ka bila WhatsApp groupe kɔnɔ. Bi an bɛna kuma fɛn min ye Iran démonstration de force ba exercice militaire. Hali n'o y'a sɔrɔ Iran bɛ ka langage dɔ kɛ ka i munumunu États-Unis, mais tiɲɛ yɛrɛ ye min ye exercice militaire kɛra. Non, a kɛra dɛ, Donald Trump yɛrɛ jatigɛra. N'an bɔra o babu la, an bɛ taa fɛn min ye marche bala bɛnna Inde jamana kɔnɔ ka Iran jamana k'a soutenir, an bɛ don o kɔnɔ. Iran guide yɛrɛ bɔra n'o ye Imam Ali Khomeini, a bɔra ka laseliba kɛ balimaw Donald Trump ka lahalayaw kan. An bɛna don o kɔnɔ k'o fana ɲɛfɔ. Irisiw ka Conseil supérieur de la défense ɲɛmɔgɔba, balimaw ko in bɛ ka ja, a jiginna kunu, a ye avion ta ka bɔ Irisi la ka jigin Chine jamana kɔnɔ. U ye réunion baw kɛ huis clos, fɛn caman bɔra a kɔnɔ. An bɛna don babu la ka ɲɛfɔli kɛ o kan. N'an bɔr'o la balimaw, an bɛ babu kuncɛ ni Irisiw u ni Europe cɛla la, donc nin de b'an bolo bi, an bɛna kuma minnu kan. An b'a ɲini a fɛ a partage cɛ hali bi ka lien ta WhatsApp groupe kɔnɔ. O la balimaw, o b'an sɛnsɛn ka don sisan an ka babu ale kɔnɔna la. An bɛ taa fɛn min ye Inde jamana ale kɔnɔ. Inde kabako lamagara ye, mais an ka jɛ an k'o fana lajɛ, n'an tilal'o la ni min nɔgɔyara ma an bɛ segin ka na. O la balimaw, aw ɲɛ b'a la dɛ, ye ko ye fɔ ko ban. Nin ye fɛn min ye Inde jamana ale kɔnɔna ye, an ɲɛ b'u la, u kɛlen bɛ ka Imam Ali Khomeini ale ka fɛn de b'u bolo plaquew kan, a ka photo, u bɛ ka yala k'u ka soutien n'o ye Inde ye, k'a ka soutien yira ka ɲɛsin Iran jamana ma. O ka ni l'Amérique jamana ko ka a bɛ fɛ ka wulikajɔ kɛ, ko ka dankari kɛ. On ɲɛ b'a la Iranɛw ka drapeau u bɛ u bolo, u ka imamba n'o y'u ka guide de la révolution ye, o drapeau bɛɛ ɲɛ b'a la. Jamakulu bɔlen filɛ nin ye kabako la kabako ko de. O de la ni Ala bɛ ko ko kɔnɔ hadamaden, vraiment o ye ko la belebeleba ye. Ala de bɛ Iran ka révolution kɔnɔ. Yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala ka Iran kisi. An ɲɛ bɛ jama la dɛ, u bɛ ka tagama Amérique ka drapeau de kan. Aw y'a ye duguma. Nin na sa, comme l'Amérique jamana ko k'olu bɛ sanctionner fɛnw ta ka ɲɛsin jamanaw ma, jamana minnu n'olu b'a fɔ k'u bɛ olu ka drapeau ko k'a piétiner ni fɛnw.
Donald Trump nale a ni tasanga en koni a yira parce que en ba donc a fo ko ne klagara duntulu la ko gerebe ga muntulu la donc o la bebu la be États-Unis o la balma u ambora sisa ka en jamana kono wale mi tara ka nyeshi Iran jamana ma no ye deme en jamana o denw ka ko la ay mo bora ka bolo mine to mi pour soutenir le régime iranien le guide de la révolution iranienne parce que a deme contre l'agression américaine. Américain me fera agression mi kɛ a la. Donc a y'a ye mɔgɔw bɔra cogo min na ka soutien kɛ. Imam yɛrɛ a ye bɔli dɔ kɛ dɔgɔkun in na balima a ye kuma caman fɔ kuma in a sɛbɛnnen bɛ an bolo a fɛn bɛɛ bɛ an bolo mais an bɛ jɛ an b'a lajɛ fɔlɔ n'an tilala lajɛli la ne sɛbɛnni min b'an bolo français la n'an y'o sɔrɔ a yɛlɛmalen o la an bɛ sɔrɔ k'o da kulo kan an ka jɛ an ka imam ba lamɛn n'o ye Imam Ali Khamenei. مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در 2 کلمه خلاصه میشه. اون 2 کلمه این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری همه چی تمام شده، موضوع در 2 کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنه، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که یک قدرت زیاده طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری. خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چی دست اونها بود. هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانع. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، از این حرفای مفتی است که میزنن اونها. مسئله اینه. او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موذیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. Ulan balmaw an bɔra sisan ka Imam Ali Khamenei an bɔra k'a lamɛn balmaw a ye kuma min fɔ an bɛna na o yɔrɔ fɔ bamanankan na bamanan français la a b'an bolo yan mais an b'a kala an b'a fɔ bamanankan na aw k'a mɛn. A ko cogo di? A ko le problème entre les États-Unis et l'Iran
qui existe depuis plus de 40 ans et qui nous a rendus ennemis pendant des décennies, doit peut-être résumé en 2 phases. Ko gɛlɛya min bɛ l'Amérique jamana ni Iran cɛ n'o o bɛ a bɛ san 40 bɔ bi n'o o y'u kɛ ɲɔgɔn jugu ye san caman kɔnɔna la donc k'o bɛ se ka ɲɛfɔ yɔrɔ fila. L'Amérique veut avaler l'Iran, ko Amérique bɛ fɛ ka Iran dun, mais la sage nation iranienne et la République islamique qui s'y opposent. Ko Iran jamana min ladiriya jamana ani diinɛ jamana o min ye Iran ye, ko Iran bɛ k'i banba Amérique ka o lahalaya in o laɲini o kana se ka kɛ. C'est comme aller demander la main de la fille de quelqu'un en mariage. K'a b'i n'a fɔ i ka taa mɔgɔ dɔ den ɲini furu la, donc tout est réglé, ko fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra sauf une chose, ko fana kɛra fɛn kelen. Ils disent ko nous voulons votre fille, ko an bɛ i den nɔfɛ. Nous répondons ko an bɛ tila ka jaabili kɛ absolument pas, ko ayi an tɛ. Maintenant la nation iranienne a dit à l'autre partie ko Iran ka denw y'a fɔ États-Unis ɲɛna absolument pas, k'u tɛ jɛn ni olu dunni de ye bilen. C'est le crime, comment on appelle, kojugu de la nation iranienne ka ɲɛsin Iran jamana ma et c'est l'objet du litige. O de kɛra kɛlɛ bi u ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔrɔ l'Amérique jamana tɛ fɛ ka Iran yɛrɛ de ye bilen. Iran fɛnɛ de tɛ ka sɔn. N'i ye ko in résumé ka analyser, fɛn ye jumɛn? C'est comme Iran ka programme nucléaire o ko min bɛ yen, l'Amérique jamana bɛ Iran nɔfɛ. O de kama Iran de ko k'a tɛ u cɛ kɛlɛ bɛɛ filɛ. Donc l'Iran, notre pays, ko Iran k'an ka jamana a de nombreux attraits. Ko fɛn caman bɛ Iran na, le pétrole, fɛn caman bɛ sɔrɔ Iran, le pétrole. Ko n'a kɛra ko pétrole bɛ sɔrɔ iranien est un attrait, k'o ye sɔrɔ ye. Le gaz, ko gazi fɛnɛ, Iran ka gazi, k'o fɛnɛ sɔrɔ est un attrait. Donc c'est comme si Iran bɛ ka kɛlɛ a ka gazi a n'a ka pétrole a bɛ ka kɛlɛ nin bɛɛ de kama. Donc nin de États-Unis bɛ nin de nɔfɛ. Nin de ye denmuso in ye. O denmuso in Iran u nana k'u b'a fɛ. Iran ko awɔ problème t'a la. An ka gazi n'an ka pétrole fɛnw, pétrole an bɛ se ka jɛ k'a feere aw ma n'a b'a arranger. Ko fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen sa, wari saralen, pétrole ko de fɛnw, Amérique ta ye de k'a puruti la diyagoya k'a kɛ n ta ye. Iran fɛnɛ de ko k'ale tɛ parce que a ye Amérique bolo ja de. OK. Donc le gaz iranien est un attrait. Ko iranien fɛnɛ ka gaz ye dɔ ye. Les riches mines iraniennes, ko iranien ka sanu minnu nafa ka bon kosɛbɛ sont un attrait, k'olu fɛnɛ attrait. La position stratégique et géographique de l'Iran est un attrait. Ko Iran ka position géographique Moyen-Orient kɔnɔ, k'o fɛnɛ ye fɛnba de. OK. Il y a de nombreuses autres caractéristiques. Ko fɛn wɛrɛw bɛ yen tuguni min ni si tɛ kelen. L'Iran est un œil convoitant d'une puissance expansionniste et agressive. Ko Iran ɲɛ de ɲɛ min walima o ko ni a bɛna na comment on appelle ɲɛjugu olu minnu olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka essayer n'olu ye puissance ye n'u bɛ k'u ka puissance ya walankata ka taa a kɛ ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛw la. Iran ɲɛ min bɛ ɲɛ bɛ o wale jugu ninnu natɔla la ni Iran ka wuli ka jɔw bɛ kɛ o kɔnɔ kuma in bɛ di o de kan. Ils veulent prendre le contrôle d'un tel pays, k'u bɛ fɛ ka Iran jamana yɛrɛ de contrôle minɛ comme il l'avait contrôlé auparavant, comme u ye Iran mara ka wagati jaman kɛ pendant plus de 30 ans, san 30 ɲɔgɔnna kɔnɔ. Les Américains étaient en Iran, ko Américains tun bɛ Iran. Les ressources étaient entre leurs mains, k'u ka ressources tun bɛ u tɛgɛ kɔnɔ. Iran, le pétrole, ko Iran ka pétrole était entre leurs mains, k'o tun bɛ Amérique ta la. La politique était entre leurs mains, k'u ka jamana kuntilenna siraw tun bɛ Amérique bolo. La sécurité était entre leurs mains, k'u ka lakana fɛnɛ tun bɛ u bolo. Tout était à eux, ko fɛn bɛɛ k'a bɛɛ tun bɛ u bolo Iran kɔnɔ. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, k'u tun bɛ fɛn kɛ min ka di u ye pendant 30 ans, san 30 kɔnɔ, mais leurs mains veulent revenir et rétablir les mêmes conditions qu'à l'époque de la dynastie Pahlavi. Ko